Yan, balay nila ano? Pastor Bernard, no? I'm your cousin. Hello. Hi, Pastor. Yan, hello. You're Lola. Oh, shout out sa aking vlog. Yan, no? Ayan mga kapatid, nandito tayo sa Lianyo, Lianyo, Claveria. Yan o, kadwa ni Pastor Joel. Pastor Joseph, baka anyong amon. Pastor Jonathan, no? Shout out kay Sister Elsie. Pintas eh. Ingat natin eh. Yan mga kapatid. Ayan na lakay-lakay dito yan. Medyo maso. Ay, dagyan niya. Yung kapatid na bato na dyan nagtira. Yan natin lakay-lakay ni. Bakit lakay-lakay? Dito nga nagtira na bato. Dito? Dito. Dito eh. Dito ba? Ang pagkita na yun. Puno dito eh. Oy, dito eh. Ito yung nai-cover na yan. Sa Oo. bali din yung magkikita nga na yung separate dyan. Ito mga pasit kantak na nagtari. Di ba yung yung postcard yung elementary yata yun? Wow. Yung postcard yung kada lakay-lakay? Mani, so dito. Bakit ka nga? Hindi no lumabas na kayo. Baka na magiging nagkakano si Barya na. Kaya man. Nagayang pagkuhan dito eh. So lang ata pag-inuman niya. Maruma ko. Ayun eh bro. El Comidor. Mayatan. Diyan tinapindas pa ng pastor. Jay tuktok. Ay ta. Kung saan, diyan, ay, siguro, Oh. napagadayan, pastor. Ampay. Wag na tayo atap no pa. Tayo? Tayo ka na. Yan mga kapatid. Yan mga kapatid. Kita niyo naman ang aking mga boss dito oh. At di kami kwan. Yatuin? Claveria view deck. View deck. Pintas na eh. Yan. Oh. Ayun. Oh, datuin ni. Oh, bumak nang tuji kwatoy. Naala na deta view na ni. Kasla ko dito yun ni. Kasla Palawin. Ito, mahalang gitar niya ko alam ko na eh. Napnapang kami pa yung Palawi ah. Talaga. Nakapanggagamit. Adventurous kami nga talaga kani ko ah. Kagaya mo niya. Oh, kaya pintas ni. Mas sikat nga awag dito, Sentinel. Oh, Yan nyo kung gano'n. Shout out. Sentinel. Napanang naging lalaki nga tang mga ya. Pwede ni Joseph kung nadan. Oh. Ay na ni mga Abril ni Deka. Nadandanan ko pa lagi seminar.
just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you take me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly. You let me go. Oh, now you're gonna see it. Gonna see it clearly. You go out on the weekend. You want me, then you leave me. Oh, ayan. I wanna be a fun girl tonight. I'll take you on the ride of your Bye-bye. life. Don't ever stop. Give me your touch. Give me your love. Give it some more. I'm losing my sanity. You take me under. kami For kakapsat. you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, May you man got dati me fonder. Yeah, barbaro boy, nga you church got me dito. in love. Tata na makita dati. Can't ignore it. I Oh. wish you noticed me. I wish you knew the emotion. Until I see you face to face and break so many things here. I trust in you. Hello, good morning. Ayan mga kapatid, nandito na tayo sa Namwak Church of Christ. Kasama natin si Ma'am Sikel. Ayan oh. Evidence. Namwak Church. Pindas mo dati. Ayan. Jellycod. Hello? Alpas kami. Alpas sige mo ngayon. Takwa. TV. Oh, ayan na Jo. Mga kapatid, kami po ay pupunta sa tatay ni Pastor Bernard Neri. Yan. Bibigyan namin siya ng ano, Lord Supper. Lord Supper, Santa Cena. Sena. Pagkatapos ng service, talagang ito na yung ano. Ito may digos nito ni. Aped da pala digos ta. Dagka, Ipagnaan nga mapandito ako. Data, dagaraya white ta. Baka napangka mo na digdigisit tayo di Good. panahon mo. Your cousin. Hello. Hi, Pastor. Ayan, hello. Girl Lola. Shout out sa aking vlog. Ayan, Girl Lola Rina. ito yung